अब आपके रूबरू है मुसाहिम नंबर 68। आप पढ़ेंगे पहला सवाल। वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ फ़बलग़न अजलहुन्न फ़ला तअज़ुलूहुन्न अन यन्किह्न अज़वाजहुन्न। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. أن ينكحن أزواجهن فلا تراضوا بالمعروف. أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله. أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة غلط. बस तीसरी गलती की वजह से ये सवाल कल अदम किया जा रहा है। आप पढ़ेंगे दूसरा सवाल। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्कन वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा। قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. بسم الله الرحمن الرحيم. ये गलती बताइए बेटा, गलती। ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة
سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها। बस तीसरी गलती की वजह से ये सवाल भी कल अदम किया जा रहा है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये थे मुसाहिब नंबर 68